नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउंटी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची मे मास 12 तारिख 2026 मंगलवार। तेबा डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार तृतीय रजनी। जयगुरु खेल पड़िया तिलकोणा नेमाल कटक रे आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी। कुशलेश्वर देवगाँ केन्दुझर रे आजिर नाटक भल मनीषर भूल ठिकणा। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी। सर्पेश्वर मंदिर बलरामपुर आठगड़ कटक रे आजिर नाटक जगा धरिछि जीवन पघा। यात्रा धौली आज हेउची तार चतुर्थ रजनी। हरिदासपुर सर्पेश्वर यात्रा पड़िया नहरकंटा भुवनेश्वर आजिर नाटक चंडाशक। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी। बाहादलपुर भुवनेश्वर आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी। काकुड़ी कसांग गुलिया पोखरी पिपिलीपुरी आजिर नाटक राजधानी राजा आचार्य। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी। गड़ करमला गप पुरी आजिर नाटक मु कहानी राइजराणी। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी। ओडगाँ नयागढ़ आजिर नाटक ए केमितिका संपर्क। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार द्वितीय रजनी। गयलबांक बांकी कटक रे आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी। जरीपाटणा भुवनेश्वर आजिर नाटक कंकाल कांदुछि। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार तृतीय रजनी। गुड़िया पोखरी नोहलापड़ा उत्तरा भुवनेश्वर आजिर नाटक हारिली केते मु जितिली केते। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउची तार द्वितीय रजनी। इच्छापुर केन्द्रापड़ा टाउन आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी। पाखड़ हाईस्कूल पड़िया गरदपुर केन्द्रापड़ा आजिर नाटक देख आगको कौन हेउची। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी। पुरोहितपुर छक जगतसिंहपुर आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। यात्रा ओंकार आज हेउची तार प्रथम रजनी। कुरांग शासन नखरा कटक रे आजिर नाटक बंचिबाकू एठी भय लागुछि। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी। जंकिया खोर्दारे आजिर नाटक जानुआर। यात्रा नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार द्वितीय रजनी। दारुठेंग यात्रा पड़िया भुवनेश्वर आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार द्वितीय रजनी। कुंभारिया बालीपोखरी भद्रक आजिर नाटक केते कंदेइबु कला शांत। राजधानी अपेरा आज हेउची तार पंचम रजनी। आलीपिंगल फुलहार जगतसिंहपुर आजिर नाटक एका एका से एकलव्य। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार प्रथम रजनी। चाउल बस्ता निमापड़ा पुरी आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। यात्रा रंग महल आज हेउची तार प्रथम रजनी।
ଦକ୍ଷିଣ ଦିଆ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ଦରିଆ କୂଳର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅଣକା ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଅଭାଗିନୀ ଅଞ୍ଜଳି। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସାହାଡ଼ା କୋଳି ଅନ୍ଧାରୀ ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ପାହାନ୍ତି ରାତିର ପାପ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପାନପାରୁଳି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦିବସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପହିଆ ମେଦିନୀପୁର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କାଳିଡିହ ମୁକୁଳିସି ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଚିତ୍ରଡ଼ା ମୁରୁଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗାଙ୍ଗୁଡ଼ଦା ଠାକୁରଦା ବେଲଦା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆମ୍ବଡିହ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଳିପିଙ୍ଗଳ ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ତୁମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରାଜସ ବାଲିପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କମଳା ସାଗର ପିପିଲି ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାଉତପଡ଼ା ମଥାନୀ ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଗୋପୀନାଥପୁର ତିଗିରିଆ ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷା ରାଣୀ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମୁକ୍ତାଡି କାଉପୁର ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ସେତିକି ଥାଉ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜୟପୁର ଉଦୁଳା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜିରିଣା ବନ୍ତ ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମଙ୍ଗଳପୁର ସର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଅପ୍ ଅଛି। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।